কাহু আসিবে মোর দুঃখ নসিবে মা দুঃখী দান মন মনে কাহু আসিবে মোর দুঃখ নসিবে গো দুঃখী দান মন মনে যুগরু ভেট মনাইব জীবের সে মতে ভুলি যুগরু ভেট মনাইব জীবের সে মতে ভুলি রাধা ত্রেতয়া যুগরে সে গঙ্গা কূলরে জীবন ধইলা পাদ ত্রেতয়া যুগরে সে গঙ্গা কূলরে জীবন ধইলা পাদ পূর্ব জন্মরে সে কি পুণ্য কলা যে পায়লা এড়ে সম্পদ পূর্ব জন্মরে সে কি পুণ্য কলা যে পায়লা এড়ে সম্পদ বুঝাই কহিব দেবকীর সুত বুঝাই কহিব দেবকীর সুত বিপিন করে অন্তনি আহা বিপিন করে অন্তনি ত্রেতয়া যুগরু ভেট মনাই মা জীবের সে মতে ভুলি ত্রেতয়া যুগরু ভেট মনাই গো জীবের সে মতে ভুলি নাই ভুলি রাধে সে রাম সেই রাম ও মুই রাম সত্য পাত্রে বনবাস কৃষ্ণ দ্বাপরে কৃষ্ণ প্রকৃতি তুমি যদি পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র ହଁ ମୁଇଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ରାମ তুমি রাম ହଁ ଦ୍ୱାପରେ ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ଧନ আচ্ছা বনবাস কালর কথা মনে পড়ুছে ହଁ মନେ পଡୁଛି বনবাস সর্বপ্রথমে আমি বাহারিলু যে পহলা অযোধ্যাকে লাগি করে গোটে নদী আছে ହଁ ହଁ সরজু নদী ସରୋଜ ନଦୀ সরজু নদী পার হেবা পাই গোটে ডঙ্গা বালা থাই সেই সময় ହଁ ହଁ তো ডঙ্গা বালা তোমাকে মনা করুথিলা প্রভু রামচন্দ্র মুই তোমাকে মোর ডঙ্গারে বসে নেই পারে କାତି ଲାଗି ନାହିଁ ବୋଇଲି ধীবর শুনিথিলা যে প্রভু রামচন্দ্র পরে সীতাধনু শিবধনু ভাঙ্গি গলা সময় সীতাঙ্ক বিবাহ হবার সময় তাঙ্কর গুরুঙ্কর আদেশরে গোটে এন্তা পথরকে মারিଥିଲେ ମାରି সে ଦେଲେ পথরু সে নারী হইতিলা ই কথা ধীবর শুনিথাই ଶୁଣିଥିଲେ সামান্য পথরকে যদি মারি দেলে সে নারী হয়ে যাইতিরে বলে মোর ডঙ্গাকে যদি মারি দেবে মোর ডঙ্গা যদি নারী হয়ে যাবা নাবারু নাই কাহলে বুড়ি লাধেলা মোর পরিবার মুই কেনতা করে পুষনি মোর ডোঙা যদি টুকি লখি গলা বেলে মুই মোর কনিয়া কেতে পসিকি কনিয়া কেতে আমি নাই নাই প্রভু পহলা আমি তোমার পাদকে ধুই দেছি কাল বুয়া চিনে চিনি তো যাহার পাদ পদ্মকে যুগ যুগ ধরে হর ব্রহ্মা নেই পাইলে যাহার পাদ পদ্মকে কোটি কোটি ঋষি যোগ ধ্যাନରେ বসিকରି ধুই নি ପାଇଲେ କି ସାମାନ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ବାଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୁଇ ଦେଲା ସେ ଧୀବର ପୂର୍ବରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବାନ ଥିଲା କିଏ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦକୁ ସେ ଧୁଇ ପାଇଲା ମତେ ହେ କଥା ଆଗ ଇ ଲୋକ କହ ତାପରେ ଜାଣମା କୃଷ୍ଣ ଆଇକି ଏଇ କଥା କହିଲେ ଘରକେ ନେବ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଧୀବର କଥା ହଇ ଗো କିଏ କିଏ ସେ ଧୀବର କହ ତ ମୁଇଁ ପୁରୀ ନାରାୟଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗো ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କି ପୁଣି ମତେ ଡାଉଟ କରୁଛ ମୋର ହୃଦୟ ବୋଲବାଟା ନେଇ ନବୁ ଓ ତୁମର କାହିଁ ହୃଦୟ ଗো দুইটা হৃদয় আছে ତାହେଲେ ଶୁଣବ କହ ସତେ ଗো କହ କହ ସତେ মুই নেলা গোটে হৃদয় আছে শ্রীধর আছে আহা শুণ শুণ রাধা মাহি দেই করি মন আহা সত্য যুগ কথা মাহি কর গো শ্রবণ শুণ শুণ রাধা মাহি দেই করি মন সত্য যুগ কথা মাহি কর গো শ্রবণ রাধা মাহি
ବୋଲି ସତମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ଦାନ କଲେ ବୋଲି ଗୋ ରାଧା ମାଇ ରାଧେ ରାଧେ ବାମନ ହେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଗୋ ରାଧା ମାଇ ବଳି ପାତାଲେ ଚାପିଲେ হইকি রাধা মাই কি বাপ ধন এটা ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୋର କଥା ଧନ ହଁ ଦିନେ ବଳି ରାଜା ଗର୍ବ କରିଥିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଦାନି ନାହିଁ ବୋଲି ହଇ ଯେ ଦାନ କରି କରି ଯାହା ବି ଗର୍ବ ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ଥିଲା ଲୋକ ଗର୍ବ କରବା ନାଇଁ ଥିଲା ଆମର ରେନ୍ତି ତ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନର ହରି ଗର୍ବ ନ ସନ୍ତି କାହାରି ମୁଇଁ ସେହି ନାରାୟଣ ବାମନ ରୂପ ହେନି ଏଡେ ନଥିଲି ଗୋ ଧନ ବାମନ ବେଳେ ଛୁଆ ଲୋକ ଛୁଆ ଲୋକ ଥିନି ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ବଳି ରାଜାଙ୍କୁ ପହଲା ଜଳ ଆଣିକରି ସତ୍ୟ କରାନି କାଇଁ ଦେଇଟା ଯେ ମୁଇଁ ଜାଣା ମାଗିଲେ ସେଟା ଦେବ ତ କହିଲା କି ବଳି ରାଜା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛେ ମୋ ଠାରୁ ଦାନି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଓ ଖାଲି ଗର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଦିନ କଟି ଦିନ ଯାଉଥିଲା କଟି ଯାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କାଣା ହେଲା ତ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ମତେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦିଅ କହିଲେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାଇଁ ଗୋପିଲା ତୁମେ ପରେ ଛୁଆ ଥିଲ ହଁ ତମେ ହେଲ আর ବଳି ତୁମର ରାଜା ପାଦ କେଡେ ମୁଁ ଅଛି ହେଲି ବାମନ ମୁଇଁ ବୋଲି ହଁ ତମେ ବଲି ହେବ କୁଣ୍ଡଲ କୁଣ୍ଡଲ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛେ ତ 3 ପାଦ ଭୂମି ମତେ କେବଳ ଦରକାର ରାଜନ କହିଲେ ଏ ଛୁଆ ଲୋକର ପାତି ନି ପାତ 3 एकड़ तो कदी देमी चाल ତ ପ୍ରଭୁ ପୁରା କେଡେ ନେ କେଡେ ଆକାର ରୂପ ହେଇଗଲେ ସଖା भगवान कर माया ହଁ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ତ ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଆକାଶ ଲୋଟିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଲୋଟିଗଲା ଆଉ ତୃତୀୟ ଚରଣ ନାଭି କମଳରୁ ପ୍ରଭୁ କାଢିକରି କାଣା କଲି बोली ବଳିକୁ दुईटा ପାତାଲେ मोर देखो दुईटा जगह मोर संपूर्ण हला आर गोटे पात केन लगे रहमे तोर जगह नै न देखा जगह ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ବାହାର କରିଥିଲେ ହଁ ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପାଦ କାଢିକରି ବଲିକୁ ପାତାଲେ ଯୋଉଟା ଚାପି ଭଗବାନଙ୍କର 3ଟା ପାଦ ଥିଲା ହଁ ହଁ अरे लास्ट के बोली के बोले स्वर्ग के गोटे पात गला मरते गोटे पात गला আর ଗୋଟେ आर ପାଦ तोर पूरे जगह नै न 3 ପାଦ କହିଛୁ तीन पात मांगे आर गोटे पात ମୋର ଗୋଡ କେନ୍ ଲगे ରଖମି ଇ ବୋଲୁଛନ୍ ନେ ତ ବଲି ରାଜା ମୋର ମୁଡ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ମୁଡେ ରଖ मोर मुड़े रखि दियो जा तो खाली ବଲିକୁ ଯେତେବେଳେ ପାତାଲେ ଚାପିଥିଲେ ଆହା ତ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 3ଟା ପାଦ ଥିଲା ଗୋ ମା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ 3ଟା ପାଦକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ আর যেতেবেলে আহা 3 পাদ দর্শন করিবার পাই বেদপতি ব্রহ্মা দেখো আসিলে টি ধাই গো রাধা মাই মায়া কলে জগতর সাই গো রাধা মাই মায়া কলে জগতর সাই ତ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 3ଟା ପାଦକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲି ଓହୋ ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି আর ଧୁଇମି ଟିକେ ପାଦୁକାରେ ହଁ ପାଣି ହଁ ତାଙ୍କର କୋମଣ୍ଡଳରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଯେତେବେଳେ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦରେ ଡାଲି ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାମ ପାଦର ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ କୋଣରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁକେଇ ଦେଇଛନ୍ ହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ରାଗି ଗଲେ ଆହା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାଦ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆସିଥିଲି ମତେ ମାୟା କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ ହୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେହି ଜାଗାରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁଟା ହେବା ସ୍ୱର ବାଜିଲା ପାଦରେ ପରେ ଲୁଚେଇଛ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କେ ସେ ପାଦର କାରଣରୁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ତ ସେହି ବାମନ ପ୍ରଭୁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ହୁଁ ମନ ଦୁଃଖ ନାଇଁ କର ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଆହା ତୁମେ ଏଇ ଯୁଗରେ ମୋର ପାଦ ଧୋଇ ନି ପାରିଲ ଯେ କାଁ ହେଲା ତୁମେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଧୀବର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେବ ଡଙ୍ଗା ବାହୁଥିବ ସେହି ସମୟରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳବା ପାଇଁ ମୁଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଉଥିମି ଆଚ୍ଛା ରାମ ଅବତାରେ ମୋର ପାଦକୁ ଧୋଇ ପାରବ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ ବୋଲି ହୁଁ ସେଥିଲାଗି ସେଇ ଧୀବର ରୂପେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋ ମାଇ হে যেন বেদ যেন ধীবরটা তোমার পাদ ধইলা এটা বেদপতি ব্রহ্মা সত্য যুগরে ধুই নে পাইলে যেটা ত্রেতয়া যুগরে ত্রেতয়া যুগরে রাম অবতারে ও ধুইଥିଲେ আমি চিনিতিলে ফোটা ফোটা হেইতি তুগো इहादे हमर कर्ता आज्ञा करके कहा जाउछे से बर्थडे वाला ननी के रेडी रुडा करी करी आनो कृपा के राधा कृष्ण कर आशीर्वाद नेबे आरु
ହୁଁ। ଏହିପରି ଜାଣ ମାହିଁ ପୁରାଣ ବିଧାନ ରାମାୟଣେ ମାହିଁ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ରାଧା ମାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ଦେବତୀ ବୁଝାଇ ରାଧା ମାଇଁ ପୁରାଣଟି ଦେଖିବଟି ଯାଇ তোমার হেন্তা লীলা মনে আছে মাই গো তোমার বিভাগ্য জেন্তা মাই গো মোর বিভাগ্য হেন্তা গো তোমার ভাগ্য কেনতা যে মোর ভাগ্য হুম মুই বি জেন্তা 7টা 8টা ভাইরু সান্তা মুই বি তুমি বি 12টা ভুঁয়েরু সান বুহেনে মুই বি শান্তা আর মুই বি শান্তা তুই বি শান্তা मुई मझियाटा है तू मेरे 8टा भाई रे शांता है ले मुई भी 12टा बहन रे शांता তুমি 12টা বুহেরু সান্তা হেলে মুই 8টা ভাইরু সান্তা তোমার বিভাগ্য জেন্তা মাই গো মোর বিভাগ্য হেন্তা গো তোমার বিভাগ্য জেন্তা মাই গো মোর বিভাগ্য হেন্তা গো তুমি তো 12টা বুহেরু সান্তা হেলে 8টা ভাইরু সান্তা গো তুমি 12টা বুহেরু সান্তা হেলে মুই 8টা ভাইরু সান্তা গো कोई मातर तुम्हें भी जन्म हेलो बंदी घरे आ तुमर बापा नंद राजा घरे छानी ना के गो। आसले रुक्मणी नामरे केते टंका प्रदान करिछ গোটা দিল আর মকে হলদিয়াটা করে দি দিল रुक्मणी नामरे मा केते टंका प्रदान करिछ 200 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछ পুরে तांकर घरे एही परि लक्ष्मी नारायण विराजमान करी धन जनक उपलक्ष्मी परिपूर्ण करंतु बलम देखबार हरि बोलो सत्यनारायण ठाकुर मा महालक्ष्मी छत्र ढांग रखी थांतु बलम देख हरि हरि बोलो होई की राधा माई होई के बाप तुमर भाग्य जनता अछि मोर भी भाग्य हंता अछि धन समान कथा ना गोपिला खाली भिन्न टिके एते रही गला हां जे मोय टिके कला खाली तमे टिके गुरा गमे तुम्हें टिके भूटी আছে गो मैं टिके डेंगा तुमे जनता मते जलर कथा पाइन रो कथा पतरालो तमर पाद के धुइतेले से के थिले बोली कहलो हां मुई भी हंता तुमको गुटे पादर कथा पतरानी काय काय कथा ই আজি কথাতে মামাই কথাতে মাগো चौकी दे बसता জীবন हां গোপপুরা চারু চন্দ্রমা গো গোপপুরা চারু চন্দ্রমা আজি কথাতে মামাই কথাতে মাগো গোপপুরা চারু চন্দ্রমা গোপপুরা চারু চন্দ্রমা যমুনা কে গলা পানি কেনতা সারি দেশ গমাই মোর কেনতা সারি দেশ গমাই যেতেবেলে যমুনা কে তুমি পান আনি যাউছিল যে ধন नहीं आने जाए तू গাধা বুড়া করছ পান বি পিস যে ধন পহলা এন্তা 4 আঙ্গুল কাঁতে লাগি এন্তা ঠেলি দে স্বর হেমারা যাইকরি পলটি জম বি তো মারি দি পারত কি গরিয়াতি হে संग भी तो बुड़ी करे आनत हेले पहला कांति लगी सारी देश যমুনা কে গলে পানানি কেতা সারি দেশ গো মাই মোর কেতা সারি দেশ গো মাই আর বিপিন বলুছে দেব উপমা গো গপপুর চারু চন্দ্রমা গো গপপুর চারু চন্দ্রমা মতে কেরে কেলে দেব দুইটা চুমা গো গপপুর চারু চন্দ্রমা গপপুর চারু চন্দ্রমা সাড়ি 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 নাই বিন্দুলাল সাড়ি ফুল পকা দড়ি রে হারে 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 মোর গোলাপ পড়ি এ লাল ব্লাউজ লাল জায়গা হায়রে 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 মোর গোলাপ পকড়ি
बुझी पाइली हाँ, आमे कली जुगे भी आमे बन शहर के जदी गाधी जिमा हाँ पैन पुना आनी जिमा यहाँ देसिना कल चुआ घरे घरे हैला आगे तो बन शहर नदी नालार पैन खाउतिले जे पहला एंता गाधरा समय रे काहे जे पैन के एंता ठेलसन ओड़े दे सोन आउ ओड़े दे गरिया बुडाला समय रे काहे जे एंता एंता धुइसन झगड़ा बेले भी चाहे जे पानी के ठेलसन हे कथा बार कारण काना तात्पर्य काना तार का जे टला जे का जे हिमा दिने जमुना को गली मोहन आगो बेनी कुंभे निरा भरिली जान आगो कुंभ बुड़ाई मोर घर को आसिली हाँ हाँ हिमा काकर कुंभ को किनारे तोइली जे देखो मुंडर कुंभटी आगो घर तोइली करी गो फेरिरा बेलको कुकुर देइछि चाटी गो मोहन हमहेला मोती माठिया धरी कर मुई जमुना के पाइन आनी गली हाँ हाँ गुटे माठिया गाधी सारला परे मुंडरे धइली आ गुटे माठिया काखरे धइली हाय गो तो मुंडटा टिके आम घर टिके छोट थाए कि नहीं हाँ। मुंडटा के आगे उतरे देली आरो पिंढारे थुई देली हाय आउ काखरटा के धरी कर भीतर के गली गला जेते बेले रखी कर भटा के बाहरु छे हाँ। सही समय रे कुकुर टे आसी कर पाइन के ओठा करी करी देला तो ई विष पानी के काना करबी बोली हाँ। आर मुई काना कली काना आगो कुंभ को धरी मोर मने भाबिली हाँ, हाँ। आगो तुलसी वृक्षरे नहीं डालिबी हाय गो तुलसी बइले तते न रुचे मते रुचि बटी कह के मनते जे तेनु मोर मने बिचारी बिचारी। आगो वसुधारे नहीं गो ढालिबी बोलंते हाँ हाँ वसुधा देला क गाली वसुधा देला क गाली रह रह चंद्रावली रह रह चंद्रावली काना कर्मी बोले राधा हाँ आ तुलसी वृक्षरे नाई ढाली कर देबी बोले हाय गो तो तुलसी बोले तुमको जिन पानी नहीं रुचला मते काहे जे तुमे आनी हाँ हाँ मुई एते पेन भोका तमके तापरे सेई पेन के धइले वसुधारे ढाली देबी बोले हाँ। तो वसुधा बोले तुमके जिन राधा के नहीं रुचला हाय। जिन पानी तुलसी के नहीं रुचला हाँ। मते काहे जे आनी देउ छे बोले हाय मुई भी नहीं आगो कुंभ को धरी मोर मने भाबिली भाबिली आगो जमुना ने नहीं डाली भी बोलंते जमुना कहई बाणी बिसा। आगो राधा तुलसी वसुधा कोन रुचे जेउ पानी मते की रुचि पानी नीलमणि मते की रुचि पुणी से पानी के धरी कर पुणी थरे में विचार कले हाँ हाँ जमुना तो आनी छे जमुना पानी के जमुना ती रे रुकी देवी बोले हाँ हाँ तो जमुना बोले राधा के जिन पानी नहीं रुचला तुलसी के जिन पानी नहीं रुचला वसुधा के जिन पानी नहीं रुचला मते कहीं जे रुचबा जे मते आनी दउ छे नहीं 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 समस्त मना कले राधा को आगो जेणु मोर मने दुख आसिला आगो तिनी ब्रह्मांड जे कंपी उठिला आगो 33 कोटी देवता होइले ठुलो बोइले गंगारे बोइले जमुना रे पका तु निरजे आम आज्ञा तुही घिन जमुना कहइए विषम आगो जीव जगत रे मोर पानी पीले अवश्य होइब नाश अवश्य होइब नाश देवगण तीर उपाय किस देवगण पथन मोर कला कान्हु हाँ हाँ जमुना रे पानी जेते बेले रुकु छे जमुना मना कर हाँ हाँ राधांकर मन अत्यंत दुख हो गला हाय गो 33 कोटी देवता थरहर हिक राधांकर पास के आसले हाँ। सब देवता मंडली बसिछन सभा मध्य रे विचार करिछन तो से मध्यरु वेदपति ब्रह्मा कहले काना तुमे जमुनार पानी जमुना रे ही डाली हाँ हाँ तो जमुना मना करिछन हे वेदपति ब्रह्मा तमर विचार कलो जे हाय तो जमुनार पानी तो समस्त जीव जगत रे पीबे हाँ ई विष पानी के पी करी जदी समस्त मरि जे बेले इथि दाई की हेबा प्रभु हाँ हाँ मोर बार पाप बार मुई बहबी
তো ব্রহ্মা কাই বইলে ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଛୁଇଁବ ହଁ ହଁ ଏମା 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଠେଲି ଦେଇବ ଦେଇବ ତାପରେ ସ୍ନାନ ପାନ କଲେ ପାଣି ହଁ ନଥିବ ଦୋଷ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଘେଣି ଯେ ତେଣୁ ସ୍ନାନ ବେଲେ ଜାଣ ଆଗ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଜଳ ଠେଲି ଦେଉ ତ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯିଏ ଯଦି ପାଣି ଛୁଇଁବା ହଁ ବଂଶ ନଦୀ ନାଲା ହଁ କହିଲା 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯଦି ଏନ୍ତା ଠେଲି ଦେବା ଠେଲିଦେବା। ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ବିଷ ନେଇଥାଏ ନେଇଥାଏ ତେଣୁ କରି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ହଁ। ବଚନଙ୍କର ଅନୁସାରେ ହଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାଧି ପାଧି ଗଲା ବେଲେ ଆମେ ପହଲା ପାଣି କି ଆନତା ସାରି ଦେସୁ ଆଗ ତେନୁ ସ୍ନାନ ବେଲେ ଜାଣ ଆଗ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଜଳ ଠେଲି ଦେଉ ଆଗ ଭବ ସାଗରେ ପ୍ରମାଣ ଭବ ସାଗରେ ପ୍ରମାଣ ଗହନ କହେ ଅଧମ ବିପିନ କହେ ଅଧମ ବିପିନ ଗମନ ବାবু মোর কথা ହଁ ହଁ হিমা শ্রী রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে নন্দনন্দন